নোয়াখালী থেকে বৃষ্টি ও জলাবদ্ধতার খবর জানাবেন সহকর্মী আবু নাসের। জলাবদ্ধ নোয়াখালী শহরে জনদুর্ভোগ এখন চরমে। এই শহরের সরকারি বেসরকারি অফিস আদালত, পথঘাট, বাসাবাড়ি সর্বত্র পানি প্রবেশ করেছে। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।